So, guys, sensya na 2 days may wala ka-upload og mag-ong video. So, karon na ampod may another video ni Via. Ate! Hey! Are you ready? Are you ready? Yan na! Yan na! Ay, di rin ako ganahan, anak. Gamit ko yung cellphone. Oh, di na pariya sila. Sige, nilagay na sa So, karoon namin another video ni ate. Are you ready? Ako Demon Hunters, oh guys. Wow, guys. Nice og Demon Hunter si Via. So, ate, are you ready? Are you ready? Are you ready sa atong vlog? Yes! So, simple lang yung sa atong vlog ni is unsay English og dog. Ay, unsay English og iro. Dog. Unsay English og iring. Cat. Okay, so mo na simple lang kayo. Okay? Alright, so are you ready? Yes. Okay, dire ang video. Okay guys, so let's play a new video today. Okay. So ang winner ani ang prize is unsa man? Apple. Apple. Sige. So, are you ready? Yes. Start. Unsay English og motor. Ah? Ah. Ano? Kasayo na ng motor. Ha? Unsay English og motor? Motor. Motor. Unsay English og balay. Ha? House. Ah, good job. Unsay English og bata. Ha? Ano, bata? Ha, bata? Oo, si Yuhan. Ano si Yuhan? Bata. Unsay English og bata? Baby. Baby. Unsay English og kahoy. Ha? Kahoy. Tree. Wow. Next, unsay English og Demon Hunters. Madi English lang. Ah. Di mo hunters mo yapon sila. Kani lisod kay ni. Unsay English og mamaak nga lamok. Mosquito. Wala lagi siya may. Mamaak nga lamok. Atay. Mosquito, my God. Wala. Unsay English og lamigas. Ha? Ants. Wow! Apit na, last 2 na lang. Unsay English o buhok. Ha? Hair. Hair. Unsay English og higdaanan. Ha? Higdaanan. Bed. Yes! Oh, ano mo na siguro? Good job!